Orang hukai mas kaos nggak telas mas Dwi. Kaos poten lagi. Oke. Iya, Kak. Ikuan. Pikok iki wong gawa, nyetel. Ya itu gini wae. Aku masuknya men ngerti. Tolong lah. Panas semua. Lewat aja, Pak. Naik oke. Nah. Satu. Bapak hitung, jelasin Bapak. Ono Pak, ono wae besok syuting. Enggak syuting. Kabine kualik kuwi kabine. Ora apa-apa lah. Ora apa-apa. Masuk. Masuk. Enggak ada tuh. Oke, wasit cek enggak, tahan. Bisa. Ora apa-apa kuat kuwi. Kursi kayak kursi Pak. 5, 3, 5.
Jago kowe. Mau tau. Di luar kan single. Mas Pur ya. Udah tarikan ini. Orang kelemahan yuk. Ngelok. Bismillah. Terima. Oke. Ayo. Ganti kok brodol. Oke. Mutar pisan.
bisa. Nah, serak kuat, wis, tenagane. Tenagane ger sampai 15. Beri lawan aku, Mas. Ya Pak, ya Pak, Pak. Raffi. Sebelah kene Pak. Sebelah kene Ben. Taruh. Lanjut. Ya. Berapa? Tadinya saya kalau syuting. Messi sama Seril. Dadah. Dadah. Oke. Harapan nama spor nanti. Ya, nanti. Ya, aku salah Mas Pur, Mas Dwi. Mas Dwi, kawan. Nih, sepatunya.